ضيوفنا الأعزاء، باسم الجامعة الملكية المغربية للجودو واللجنة الوطنية المحلية، نرحب بكم معنا في هذه الندوة الصحفية التي نسلط من خلالها الضوء على دوري الماستر العالمي محمد السادس للجودو، والذي ينظم ما بين يومي 23 و 24 مايو 2015 بقاعة الأمير مولاي عبد الله بالرباط. هذه التظاهرة العالمية التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. قبل انطلاق هذه الندوة الصحفية أود الحضور معنا أنه تاريخنا للماستر الدولي في نسخته الخامسة. هناك فيلم وثائقي يؤرخ بالدورة الأولى التي انطلقت سنة 2010 بكوريا الجنوبية، ثم الدورة الثانية بأوزبكستان 2011، ثم الدورة الثالثة والرابعة كذلك 2013 بروسيا، والمحطة الخامسة تعيشها مدينة الرباط التي ستكون عاصمة الجودو العالمي. ونفتخر جميعا أن هذه التظاهرة تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. فلنعيش أيها الحضور معكم مع فيلم يؤرخ لدوري الماستر. أن موهبتي الرياضية يعني على قد الحال ما غاديش نوض نهضر معكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد ممثل الاتحاد الدولي للجودو، السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للجودو ورئيس لجنة التنظيم المحلية، السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام، السيدات والسادة الحضور الكريم. يسعدني غاية السعادة أن أرحب بالحضور الكريم في هذه الندوة الصحافية المنظمة من قبل اللجنة المحلية المنظمة للدورة الخامسة لدوري الماستر الدولي للجودو محمد السادس، بمناسبة استعدادات بلادنا لاحتضان هذه التظاهرة الكبيرة التي ستنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو يومي 23 و 24 ماي 2015 بقصر الرياضة بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط. حضرات السيدات والسادة، لقد دأب دوري الماستر الدولي للجودو منذ إنشائه سنة 2010 على لعب دور كبير ضمن المنظومات الرياضية الدولية على غرار الألعاب الأولمبية وبطولة العالم في نشر مبادئ الأخوة والصداقة والمحبة بين الدول. وتنظيم الدورة الحالية لهذا الحدث الدولي ببلادنا ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة عمل دؤوب استغرق فترة طويلة من الاستعدادات والمجهودات الجماعية، ومن المنتظر أن يكون للدورة الحالية بكل تأكيد دورا هاما في تعزيز أواصر الصداقة والأخوة داخل المنظومة الرياضية العالمية وخاصة داخل أسرة الجودو، وأن تساهم بإذن الله في تعزيز صورة المغرب عالميا وفي ترك صدى طيب على الساحة الدولية بفضل التغطية الإعلامية الواسعة التي يحظى بها هذا الحدث الرياضي في أكثر من 150 بلد. ولنا اليقين بأن الدورة الحالية ستعمل على ترسيخ المكانة الرائدة للجامعة الملكية المغربية للجودو على المستوى الإفريقي، كما ستساهم في تقوية موقع الجامعة لدى الاتحاد الدولي للجودو والرفع من حظوظنا لتنظيم بطولة العالم في هذا النوع الرياضي. حضرات السيدات والسادة، سيعرف هذا الحدث الرياضي مشاركة أفضل 250 بطالة وبطال في رياضة الجودو حول العالم في كل فئات من الفئات 14، حيث تجري المنافسات بين الفئات 14 خلال يومين من المنافسة. وفيما يتعلق بالرياضيين المغاربة الذين حصلوا على تصنيف عالمي جيد،
فإن هذه الدورة سوف تسمح بالرفع من حظوظهم للتأهل للدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام بريو دي جانيرو عام 2016. إن اختيار تنظيم هذا الحدث الكبير في المملكة المغربية التي تنعم بفضل الله بالسلام وبالأمن وبالتسامح لا دليل على المكانة الكبيرة التي يحظى بها المغرب على المستوى الدولي، ودليل على ما يتوفر عليه من كفاءة وإمكانات بشرية ومادية كبيرة، وكذا تجربة في تنظيم وإنجاح تظاهرات رياضية عالمية. وكما تعلمون فإن بلادنا قد نهجت في السنوات الأخيرة عدة إصلاحات كبيرة بفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في المجال الرياضي، وبفضل توجيهات الرسالة الملكية السامية للمشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة التي انعقدت بمدينة الصخيرات في 24 أكتوبر 2008، والتي تشكل المنطلق الاستراتيجي الجديد للرياضة الوطنية. قد عرفت بلادنا إصلاحات كبيرة في المجال الرياضي وإطلاق مشاريع تروم بالأساس هيكلة المنظومة الرياضية الوطنية وتعزيز البنيات التحتية، حيث عملت الوزارة على تقديم الدعم والمساندة للجامعات الرياضية الوطنية لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتحسين أداء هذه الأجهزة الرياضية. وبالنسبة لرياضة الجودو الوطني التي تعتبر من بين أهم الرياضات في تاريخ الرياضة بالمغرب، إذ ساهمت عبر عدة مراحل في تعزيز القيم والمبادئ الأساسية للأخوة والصداقة والسلام، فقد عملت وزارة الشباب والرياضة بمواكبة مجهودات الجامعة الملكية المغربية للجودو لتحقيق أهدافها وتشجيع مشاريعها الرياضية، كما هو الشأن بالنسبة للنسخة الحالية من الدورة الخامسة لدوري المصري الدولي للجودو محمد السادس، حيث تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان نجاح هذه الدورة. حضرات السيدات والسادة، في ختام كلمتي هذه اسمحوا لي أن أؤكد لكم التزام وزارة الشباب والرياضة بتقديم الدعم الكامل لكل المجهودات التي تروم خدمة هذا الحدث الكبير حتى نعطي أفضل صورة عن بلادنا. وأود أيضا أن أعرب عن خالص شكري وامتناني للاتحاد الدولي للجودو ولجميع أعضاء اللجنة المنظمة للدورة الخامسة لدور الماستر الدولي للجودو محمد السادس، وإلى جميع شركائنا، دون أن ننسى تقديم خالص الشكر للصحافة ووسائل الإعلام ولجميع الصحفيين الحاضرين هنا. لم يبقى إلا أن أتمنى حظا سعيدا للمشاركين في هذه الدورة الخامسة للدوري الماستر الدولي للجودو محمد السادس، وأن أشكر باسمكم وباسمنا جميعا جلالة الملك على الرعاية التي يوليها لهذه التظاهرة وعلى تشريفنا بإطلاق اسمه الكريم على هذه الدورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير جميعا. بالنيابة عن رئيس الاتحاد الدولي ماريس فايزر وأعضاء مجلس الإدارة الاتحاد الدولي، نرفع أسمايات الشكر والعرفان إلى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على هذا الدعم اللامحدود لتنظيم بطولة الماستر في الرباط. وكذلك لا ننسى شكرنا وعرفاننا لوزارة الشباب والرياضة على الدعم، والاتحاد المغربي للجودو على الدعم وعلى تنظيم هذه البطولة وعلى المجهود الجبار والمجهود الكبير اللي قاعدين يسعوا له على اساس لانجاح هذه التظاهرة الكبيرة. وفي الأخير أتمنى التوفيق للجميع، وأتمنى إن شاء الله للمغرب أفضل نتائج في هذه البطولة وبطولة العالم والأولمبياد في الجودو. ولكم جزيل الشكر والاحترام. شكرا للأستاذ ناصر تميم أمين المال الاتحاد الدولي للجودو على هذه الكلمة، ومرحبا بكم مرة أخرى في المغرب بلد اللقاءات الرياضية. وسنعيش وإياكم يوم 23 و 24 ماي 2015 حفلا متميزا ستكون عاصمة المملكة الرباط
عاصمة الجيدو العالمي. والآن مع كلمة الدكتور شفيق الكتاني رئيس اللجنة المنظمة المحلية ورئيس الجامعة الملكية المغربية للجيدو، الذي سيلقي كلمة بالمناسبة وكذلك عرض حول هذه التظاهرة المتميزة، دورة الماستر العالمي محمد السادس للجيدو. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وصحبه. سيد محمد عنصر وزير الشباب والرياضة بالنيابة، سيد ناصر التميمي ممثل الاتحاد الدولي للجيودو، السيد كريمة الكاتب العام لوزارة الشباب والرياضة، سيد ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية، سيداتي سادة رؤساء الجامعة الملكية المغربية لبعض الرياضات الحاضرين معنا، ضيوفنا الأعزاء. نرحب بكم جميعا معنا في هذه الندوة الصحفية التي سنسلط من خلالها الضوء على النسخة الخامسة للدوري الماستر العالمي محمد السادس للجيدو، والذي تحتضنه عاصمة المملكة المغربية الرباط يومي 23 و 24 ماي 2015 بقصر الرياضة الأمير مولاي عبد الله بالرباط. هذا الحدث الرياضي المتميز الذي ينظم لأول مرة بالقارة الإفريقية والعالم العربي، والذي حظي بعطف مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، بعد أن أهدانا أكبر دعم لتنظيم هذا الحدث التاريخي تحت رعايته السامية وتحت إشراف الاتحاد الدولي للجيدو وتعاون وطيد مع الجامعة الملكية المغربية للجيدو ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية المغربية. وبعد هذه الكلمة أقدم لكم للحاضرين عرضا عن الدوري الماستر الخاص. سمح لي نتكلم بالفرنسية على العرض بالنسبة للورلد جيدو ماسترز محمد السادس بالرباط. Suivant, s'il vous plaît. Le judo est un sport de compétition, c'est pour ça qu'on va organiser les Masters, les World Masters de judo 2015. C'est un sport de compétition. Par définition, beaucoup de gens le connaissent comme sport de compétition à travers les grandes manifestations sportives et les grands athlètes qui ont rayonné un peu partout dans le judo mondial, que ce soit des Asiatiques ou des Européens. Suivante. Mais c'est surtout un sport éducatif et c'est le rôle de la Fédération royale marocaine de judo. C'est d'abord un sport éducatif qui véhicule des principes universels qui sont la politesse, le courage, la sincérité, l'honneur, la modestie, le respect, le contrôle de soi et l'amitié. C'est ces valeurs que notre fédération essaye d'imprégner aux jeunes et à travers son travail avec la base du judo. Suivante. C'est aussi le troisième sport le plus universel au monde. Après les Olympiades de Londres, le judo a été classé le troisième sport le plus universel. Le Maroc a une longue tradition du judo. C'est un sport qui est pratiqué par plus de 400 clubs à travers le territoire du royaume. Le Maroc a été et reste un leader africain en matière de judo. Les équipes marocaines et les athlètes marocains ont toujours été présents lors des différentes Olympiades depuis l'introduction du judo comme sport olympique, à part une seule édition, celle de Barcelone. Et actuellement, on a des athlètes qui sont de niveau mondial et qui peuvent prétendre à des podiums au niveau des championnats du monde et éventuellement au niveau des Jeux olympiques. Le Maroc a organisé beaucoup d'événements à l'échelle continentale et internationale. Durant les 6 dernières années, on a organisé 2 éditions de championnats d'Afrique senior, individuel et par équipe. Et on a surtout organisé les championnats du monde junior à Agadir en 2010, qui étaient placés sous le patronage de Sa Majesté Mohamed VI. S'il vous plaît. Donc, à côté des championnats du monde, depuis 2 ans, on organise une édition qui est l'Open africain international, qui est l'introduction de la Fédération royale marocaine dans le World Judo Tour, dans les compétitions organisées par la Fédération internationale. Et ces 2 éditions ont été organisées grâce au soutien de Sa Majesté, qui a suivi et
qui a permis à la fédération royale marocaine d'avoir la confiance de la fédération internationale et est introduite dans ce circuit international. Suivante. Donc le Maroc s'inscrit parmi les grandes nations dans l'organisation des grands événements. Le World Judo Tour, c'est-à-dire les manifestations de judo organisées par la fédération internationale, sont classées en Open, Grand Prix, Grand Slam, Masters, qui est la plus grande compétition organisée par la fédération internationale, suivante, et qui vient juste après les championnats du monde et en matière de qualité d'athlète, juste après les Jeux Olympiques. Donc en organisant le Master, le Maroc se situe dans le top point de vue organisation de compétition du World Judo Tour. Alors, comme vous le savez, comme le judo a changé durant les 5 dernières années, il y a un classement mondial des athlètes. Ce classement mondial, comme au tennis, il est basé sur les nombres de points gagnés lors des compétitions organisées par la Fédération internationale de judo. Et en fonction du niveau de la compétition, il y a un certain nombre de points, ce qui permet d'établir une ranking list, une liste internationale. Et le Masters est la compétition qui vient juste après les championnats du monde et les Jeux Olympiques qui sont organisés une fois tous les 4 ans en matière de points. Et puisqu'on est dans une année pré-olympique, l'année prochaine, il n'y a pas de championnat du monde, ce qui fait qu'en 2016, il n'y a pas de championnat du monde, ce qui fait de l'Open la deuxième plus grande compétition de l'Olympiade qui permet aux athlètes de gagner des points pour leur qualification au JO de Rio en 2016. En effet, pour les Masters, la première place permet à l'athlète d'avoir 700 points. C'est l'équivalent de 2,5 fois les points gagnés lors d'un championnat continental. À côté de ça, c'est la plus grande récompense en matière de prize money. Suivante. Donc le Maroc aura le plaisir d'accueillir un très grand nombre de délégations au World Judo Master. Et ça donne à cette compétition un goût pré-olympique. Suivante. Et ça va être organisé dans la capitale du royaume. Ça va être organisé au niveau du palais des sports du Prince Moulay Abdallah. Et l'essentiel de l'hébergement va être fait à Rabat et à Sreraz. Donc les délégations vont être sur 4 sites et la compétition va se dérouler pendant 2 jours au niveau du complexe Moulay Abdallah. On attend un passage de 20 000 spectateurs sur les 2 jours parce qu'il y a un village à côté de la salle de compétition. Il y a un village dont l'objectif est de l'initiation au judo, le partage entre les athlètes de renommée mondiale avec les débutants au niveau du judo et de véhiculer les principes du judo qui sont des principes universels de l'olympisme. Il y aura plus de 220 athlètes et ces athlètes sont les meilleurs de leur catégorie. Ne pourront participer à la compétition que les 16 meilleurs de la catégorie. Il y aura à peu près 60 nations. Il y a les grandes nations qui vont être représentées dans toutes les catégories, mais certaines nations auront 1 ou 2 athlètes qui sont dans les 16 premiers. Il y aura 200 organisateurs de la Fédération internationale du judo qui vont participer à l'organisation de cet événement, avec la participation de 20 arbitres, les meilleurs au monde dans le classement des arbitres mondiaux. Et il y aura surtout la présence, jusqu'à ce jour, plus de 170 journalistes internationaux qui présentent les plus grandes chaînes de télévision sportives et généralistes qui vont être présents durant la compétition. Concernant les athlètes qui vont participer, comme au tennis, chaque catégorie du judo, il y a un classement mondial. Aux Jeux Olympiques, le premier. Ici, c'est beaucoup plus strict que les Jeux Olympiques. Ce ne sont que les 16 premiers. Il n'y a pas de quota et il n'y a pas d'invitation. Donc, il faut être dans les 16 premiers pour pouvoir participer. Donc, dans chaque catégorie, il y aura une pléiade de podiums olympiques et de champions mondiaux. Donc, c'est une des plus grandes concentrations en matière de médaillés olympiques et de champions mondiaux dans leur sport. Le pays organisateur pourra participer dans chaque catégorie par le meilleur athlète de l'équipe nationale. Donc, sur le plan international, c'est un événement auquel vont participer des judokas glorieux en activité, notamment Teddy Riner qui a annoncé depuis l'annonce des Masters au niveau du Maroc qui va participer à cette compétition. Il est premier dans le classement mondial, il a tous les points pour être qualifié à Rio, mais
Rabat, ça va être une des rares stations où il va participer durant cette phase pré-olympique. D'autres athlètes de renommée, comme Iliadis, 2 fois champion olympique et 2e médaille olympique, champion du monde, vont participer. Donc dans toutes les catégories, il y aura des podiums olympiques, peut-être des champions olympiques et des champions du monde. Point de vue nation. Les grandes nations vont participer et vont participer avec des athlètes dans toutes les catégories. Les grandes nations du judo sont le Japon, la France, la Russie, la Corée. À côté de ça viennent d'autres pays qui sont émergents en matière de judo, notamment le Brésil qui se prépare et qui a des athlètes classés dans les 16 premiers dans toutes les catégories. Il y a la Géorgie, l'Ouzbékistan, la Roumanie pour les filles et tous les pays de la Méditerranée. Mais les grandes nations vont être le Japon, la Corée, la Russie, la France. Le Maroc va participer avec ses meilleurs athlètes. On ne va pas participer, bien que je laisse le soin au staff technique de décider, mais on va participer par des athlètes qui ont déjà un niveau international. En chef de file, il y a Esma Nyong. C'est une athlète marocaine qui, durant les 4 dernières années, a eu les meilleurs résultats du judo national, puisqu'elle a fait première dans le Grand Prix Düsseldorf l'année dernière. Et elle a eu 2 places de seconde dans un grand slam et un grand prix, et la place 3e dans un Open et dans un grand prix. Donc ce sont les meilleurs résultats du judo national. Son meilleur classement mondial était 5e il y a 6 mois. Actuellement, elle est 10e mondiale. Encore prochaine. Il y aura Asma Zouar qui est actuellement 13e mondial, champion d'Afrique il y a 3 jours à Libreville, qui a déjà fait un podium international, notamment une 2e place lors du Grand Prix de Samsung l'année dernière. Swan Attaf, athlète marocain, plusieurs fois champion d'Afrique et qui avait fait il y a 4 ans une 2e place à Amsterdam, espoir pour le judo marocain. Il y a Mehdi Melki qui a participé à l'Olympiade de Londres, qui a participé aux différents tournois qualificatifs pour l'Olympiade de Londres. Actuellement, il est 30e mondial. Il a un potentiel parce que il a pu, durant des compétitions antérieures, battre des athlètes qui sont classés dans les 10 premiers. Il va faire partie de l'équipe nationale marocaine qui va participer lors des World Masters de Mohamed Sadis. Donc la compétition se déroule sur 2 jours. Nous avons 7 catégories hommes, 7 catégories femmes, et chaque jour, il y a 7 catégories qui vont s'engager. Le samedi, ce sont les catégories légères pour les femmes entre les moins 48, moins 52, moins 57, moins 63, et pour les garçons, les moins 60, moins 70 et moins 73. Et dimanche, ce sont les catégories lourdes pour les hommes et les femmes. Alors, pour la gestion de cette compétition d'envergure internationale, il y a eu un travail fait en collaboration entre la Fédération royale marocaine de judo, le Comité national olympique marocain, le ministère de la Jeunesse et des Sports. Il y a un comité d'organisation qui a été établi il y a 3 mois et qui travaille dans les différents secteurs. Ce comité d'organisation locale, il est associé à un comité de pilotage qui essaie de voir l'état d'évolution des différentes rubriques, et il est surtout sous la surveillance du conseil de surveillance présidé par Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports. Les objectifs des World Masters 2015 Mohamed Sadis sont multiples. La première, c'est le rayonnement du Maroc. C'est une des plus grandes concentrations d'athlètes de haut niveau, tous sports confondus. Ça va être retransmis par plus de 150 chaînes à l'échelle internationale. Sur le plan touristique, il y a jusqu'à ce jour plus de 8 grandes délégations qui viennent d'Asie et d'Europe qui vont assister à cette compétition. Ça permettra une vulgarisation davantage du judo et des arts martiaux, et entre parenthèses, les arts martiaux confondus représentent plus de 120 000 licenciés au Maroc, judo et autres arts martiaux. Ça permettra une valorisation de l'image du Maroc, comme je l'ai dit, et augmentera les chances de qualification de nos athlètes qui se préparent pour la qualification des Jeux de Rio, puisque même un 2e tour permet aux athlètes d'avoir plus de 70 points. Ils sont précieux parce qu'on sait, en fin de qualification, généralement, pour 10 points, on peut ne pas être qualifié. On a vécu ça avec le comité olympique et le ministère lors de la dernière Olympiade, où certains de nos athlètes n'ont pas été qualifiés pour une dizaine de points.
Et ça permet surtout un partenariat avec la Fédération internationale de judo. Le Masters est une étape qui permettra au Maroc de passer, pour ces compétitions organisées au Maroc, notamment l'Open de Casablanca, de passer d'une compétition continentale à un grand prix. Donc on a l'accord de la Fédération internationale de passer après le Masters, lors de la prochaine Olympiade, au Grand Prix, et ça va être le seul pays africain qui va organiser un Grand Prix qui rentre dans les 10 Grands Prix organisés par la Fédération internationale de judo. Ça, la première chose. Et le Grand Prix permet la participation de beaucoup d'athlètes marocains qui peuvent, ici au Maroc, augmenter leurs chances de qualification et d'amélioration de leur classement mondial. La deuxième chose qui est très importante, surtout pour notre fédération, c'est un partenariat avec la Fédération internationale qui permettra d'ouvrir un centre national du judo et qui immédiatement deviendra un centre africain du judo où les athlètes africains se préparant pour les Olympiades peuvent venir au Maroc et l'encadrement est assuré par la Fédération internationale de judo. Encadrement des athlètes, encadrement des entraîneurs et formation des arbitres. Et surtout, on a la promesse de M. le Président de la Fédération internationale du judo et du comité directeur que ce centre devienne un centre olympique international. Et c'est notre objectif en organisant cette compétition. On a l'aval de la Fédération internationale et on a ici M. Nasser Temimi qui est témoin de cet engagement de la Fédération internationale. Je pense que c'est... Je vous remercie. شكرا دكتور شفق الكتاني على هذه العرض القيم الذي يؤكد على ان هذه تظاهره عالميه من الطراز الرفيع بحضور افضل الابطال على مستوى الذكور والاناث في رياضه الجيدو، وهذه قفزه نوعيه سيستفيد منها المغرب ان شاء الله من خلال هذا المركز الذي تحدث عليه السيد رئيس الجامعه من اجل تطوير وتنميه الجيدو المغربي بمشاركه كافه الفاعلين والذين حاضرين معنا من اطر من مسيرين. وبالمناسبه نرحب بالجميع ونرحب كذلك بالسيد نور الدين العنبي الكاتب العام للجنه الوطنيه الاولمبيه وجميع رؤساء الجامعات الحاضرين معنا وكذلك الابطال في مقدمتهم البطله العالميه نزابي دوان وكل الحضور معنا من شخصيات رياضيه. كان بودنا ان يكون حاضر معنا بطل عالمي من الطراز الرفيع الا وهو الفرنسي تيدي رينال، بطل اولمبي ببكين 2008، بطل اولمبي كذلك في لندن 2012، بالاضافه الى فوزه بست القاب عالميه 2007 2008 2010 2011 2013 و2014. وبالمناسبه ابى هذا البطل الكبير الفرنسي الاصل والذي يحب المغرب بشرف كبير ان يبعث بهذه الرساله من خلال هذا الفيلم الوثائقي القصير. شكرا لكم على Bonjour à tous. Je suis vraiment désolé de pouvoir être là ce soir avec vous. Pour cause d'obligation, je suis obligé de rester
rester à Paris. Mais sachez que je participerai à ce master. Je tenais à remercier tous ceux qui ont contribué à cette organisation et à ce que ce tournoi se fasse. La Fédération internationale de judo, le ministère des Sports, et je tenais tout particulièrement à remercier Sa Majesté qui nous laisse l'opportunité de pouvoir mettre son nom sur cette première édition du Master en Afrique. En tant que représentant des athlètes, c'est un plaisir pour nous de venir au Maroc. C'est un plaisir pour nous d'avoir pour la première fois un Master en Afrique. Et moi, je suis ravi parce que très souvent, je suis au Maroc pour mes vacances. Très souvent, je viens me ressourcer là-bas, donc c'est vraiment un honneur. En tout cas, j'essaierai de venir chercher les points. Parce qu'en plus, ce qui est bien avec ce Master, c'est qu'il va compter à 100% pour les points, pour la qualification pour les Jeux, pour la ranking list. Et ça, c'est bien pour les athlètes et c'est bien pour nous. Donc voilà, merci et à bientôt. ارتفع بمستواهم الفني. اختيار المغرب بصراحه لان هناك عوامل كثيره، منها اول شيء طبعا المغرب كمركز لافريقيا، من السهل الدول او اللاعبين يوصلون للمغرب. بنفس الوقت المغرب يعني دوله ولله الحمد الامان فيها، كل الوسائل اللاعب محتاج لها موجوده، وبنفس الوقت سهوله الوصول، اجراءات جدا يعني مرنه وسهله لكل لاعب باي دوله في افريقيا. وبنفس الوقت طبعا هناك المميزات او الصالات موجوده متوفره، والاتحاد المغربي عندهم خبره سابقه في التعامل مع الامور مثل هذه. واحنا من طرفنا كاتحاد دولي ان شاء الله يعني خلال الفتره القريبه بيكون هذا المركز يرى النور، وبيجتذب اكبر عدد ممكن رياضيين في الافارقه وغير القاره الافريقيه. شكرا. شكرا علي بالعياشي من اذاعه راديو بلوس. استاذ يعني سؤال عن سي شفيق الثاني، وان كان يعني سؤال تقني ستكون توجه لك اسئله يعني الخاصه بالجامعه، ولكن السؤال ديالي سي شفيق يعني الملاحظه مقارنه بالدوره الماضيه اللي جرات بكين، يعني كنلاحظوا هناك المشاركه كانت مشاركه ديال 4 ديال الابطال، مهدي المالكي، صفوان عطاف، غزلان زواق وياسين مدثر. السؤال الاول هو الغياب ديال ياسين مدثر حول هذا التدورة. السؤال الثاني حول يعني اكتب بان صفوان سيغيب بالرغم من انه يحتل 25 عالميا، نوعيه الاصابه التي يعاني منها هذا سؤال تقني، ولكن ملي كنت مع الابطال في بلوفيل هذا الاسبوع الفارق نقدر نعطي واحد شي حاجه ديال الاجابات. هاد الابطال 4 الابطال اللي كانوا تاهلوا للاولمبياد كانوا لندن كانوا غيشاركوا، جوج غيشاركوا. بالنسبه لصفوان عطاف عنده اصابه في الكتف ديالو، الاصابه وقعت ليه في الدوري المفتوح ديال تونس، غيخصو واحد العمليه جراحيه، وكان شاف مع الطبيب وكان يمكن ليه يدير واحد العدد ديال المباريات. ما كانش استعجال في العمليه بالنسبه ليديه، وكان هو عارف بان المحطه الافريقيه، البطوله الافريقيه هي محطه مهمه للنقط، داكشي علاش بقى دار تربصات في فرنسا وفي تركيا، ما شاركش في الدوري المفتوح بالدار البيضاء، ومن بعد مشى لافريقيا. في افريقيا تبين بان الكتف ديالو ما يقدرش يستحمل سي عطا، ما يقدرش يستحمل مباريات من دو تري او نيفو. حنا غنخليو الطاقم التقني، وبالنسبه لا ديسيزيون ديال الطبيب الجراح باش يقول واش خصو العمليه دابا ولا لا. بالنسبه لياسين مدثر عنده المشكل ديال الاصابات، هادو كانوا كاملين واجدين لا كاليفيكاسيون دولمبياد، عنده بروبليم دو جونو دو ليغامون كروازي، قرب لمرحله جراحيه خصو يدير عمليه. حتى هو شاف مع الطبيب الجراح اللي هو السيد عرسي، الدكتور عرسي اللي متبع الابطال، واش يدير العمليه بلا ما يدير بطوله افريقيا، ولا يدير العمليه وديك الساعه خصو 4 شهور ما يدير حتى حاجه، ما يدير لا البطوله الافريقيه ولا الماستر. بالنسبه دابا مشى لافريقيا، راه بطل افريقيا، تمكن باش ياخذ 400 نقطه في افريقيا، وتتبقى القرار دابا للطاقم الطبي اللي يقول لي واش يقدر يدير الماستر ولا لا. ولكن
المستوى ديال التباري في الماستر راه ماشي هو ديال افريقيا باش نفهموا مزيان. الا تمكن باش ياخذ 400 نقطه في افريقيا، دابا كاين الماستر وكاين ما هو ما خصش عاوتاني نعرضوه لشي اصابه، تنخليو الطاقم الطبي هو البروفيسور العرسي هو اللي يعطي لا ديسيزيون واش يقدر ولا لا. هو مسجل ولكن تيبقى واش ما خصناش نعرضوه للاصابه، لان يقدر يدير العمليه يدير من بعد يتعالج لمده 3 شهور ومن بعد يكمل التباري على التاهل لريو جانيرو بالنسبه لهاد جوج الابطال. ولكن كاين ابطال من غير هادو اللي تزادوا اللي هو عماد عبد اللهوي اللي في ظرف عامين وصل لمرتبه 30 عالميا ودار نتائج مهمه هاد السنتين الاخيرتين. وكاين واحد البطل واعد في قل من 60 كيلوغرام اللي بان لينا في البطوله الافريقيه، هو شاب عنده 17 عام، جافي محمد، مشى من بطولات المغرب للبطوله الافريقيه. وفي البطوله الافريقيه في التباري ديالو كان عنده لو تيراج او سور صعب من ياسين المدثر، ربح البطل الافريقي التونسي، ربح البطل الافريقي المصري وخذ المرتبه الثالثه، هو بطل واحد. عندنا هاد الابطال غادي يقدروا يشاركوا، الا ما شاركش مدثر في 60 كيلوغرام غيشارك جافي في 60 كيلوغرام. شكرا. سيد مساء. مساء الخير السيد الوزير، مساء الخير السادة أعضاء الجامعة الملكية المغربية لجيدو. سؤال تقني وآخر يعني لوجستيكي. والمغرب الآن ينظم أكبر التظاهرات موقع ديال المغرب، وما يعرفه المغرب الآن يعني من هدوء في ظل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره. ماذا يمكن أن يربح ويكسب المغرب من أدوات وآليات، علما أن الاتحاد الدولي يحول وينقل أدوات متميزة متطورة لتنظيم التظاهرات الرياضية. هذه الأدوات هل يمكن أن تبقى هنا في المغرب إضافة إلى هذا المركز؟ هذا كسؤال أول. ثانيا، ما هي حدود الممارسات والممارسين المغاربة؟ لأن الجيل المغربي يحلم بميدالية أولمبية. كل الجهود التي تبذل الآن هي في ظل يعني البلوغ من ديال التتويج، وخاصة في الألعاب الأولمبية. كانت هناك محاولات، الآن كنسمعوا كاين مجموعة ديال الأعطال. صفوان عطار ليست المرة الأولى. كنا كنتظروا ياسين المدثر، كاين الآن أسماء اليوم، كاين العدد. الحدود ديال المغاربة لأن حتى تبقى وتخلف هذه التظاهرات واحد يعني آثار كبير في المجتمع الرياضي المغربي، وهي مناسبة أيضا لتحويل الأضواء على الجيدو المغربي. وشكرا لكم. السؤال الأول نجاوب عليه، الثاني تقني ولكن نحاول نجاوب عليه. بالنسبة للأهداف ديال الجامعة الملكية المغربية من تنظيم هذه التظاهرات، هو الجامعة الجيدو ما غنقولش صغيرة، ولكن مازال هي من الجامعات القدام في المغرب. وحنا التظاهرة الهدف منها من غير لي بوان بالنسبه لي زاتيت ولا كاليفيكاسيون، من غير المركز الوطني للرفع الافريقي الدولي، هو نحاولوا نطوروا العصب والانديه، لانه مؤسس ديال الجيدو المغربي. الجيدو المغربي واحد العائله مكونه من الانديه ومن العصب. هاد ما قاعد كل ما سيستعمل في هذا الماستر من بعد غيمشي للعصب، غادي يمشي للعصب من الطابي والماتريال داربيتراج. غيبقى هو عاوتاني هنا الشكر للاتحاد الدولي والشكر لوزاره الشباب والرياضه اللي عاونتنا كثير ما يتعلق بهذه المعدات ديال التنظيم. من الاهداف هو تطوير العصب وتطوير الانديه، ومن هنا مساس ديال الجامعه الملكيه المغربيه. وحنا كل ما يستعمل في هذه الدوره غيمشي طرف الجامعه طرف العصب. وفاش نقول العصب راه هو من الانديه اللي مكونين الجامعه. بالنسبه للميداليات ما كرهناش. التاريخ الجيدو المغربي كما قلت لكم ديما كنا حاضرين
في الاولمبياد وغير الاولمبياد وحده. كان واحد العدد الابطال قدام، راه كاينين ناس يمكن عبد الحميد السليماني اللي قرب في احسن نتيجه في الاولمبياد، قرب لي كارت دو فينال. عندنا اليوم ابطال اللي وصلوا كان نيفو افريكان تندابزوا عليه. كاين واحد العدد الابطال منهم صفوان عطاف فاش خد الميداليه في ان غران بري زدنا قفزه نوعيه بالنسبه للجودو المغربي، ما بقيناش غير في الصعيد الافريقي. هاد السنين الاخيره عندنا واحد العدد الابطال اللي تيكونوا في البوديوم اما ديال الدوري المفتوح اما في غران بري اما في غران سلام. منهم اسماء نيوم كانت واحد الوقت خامسه عالميا. في دوك الربعه اللي قبل منها تفوقات على ثلاثه من قبل. دونك هي سور لو بابيي سي اون ميداي بوتونسيال، ولكن بحال كاع الرياضات وحدنا الابطال هنا تعرفوا داك الشيء بالنسبه للنتائج ماشي سي با سور لو بابيي، ماشي باسكو جيتي بيرفورمون ا تيل جور كو في لي جوز اولمبيك سي بزاف ديال العوامل تاثر. ولكن اللي تيرتحنا هو ما بقاش البوديوم الكرون بري تيخلع المغاربه تيوصلوا للبوديوم الكرون بري. نعاود بالنسبه للتاهيل، الجودو ما بقاش التاهيل ديالو ما تنقولش بان كان ساهل، ولكن خص تكون في 22 الاوائل. ايماجيني في التنس تكون في 22 الاوائل ولا هذا. دونك الابطال يكونوا في 22 الاوائل. وهنا تنرجع بالشكر عاوتاني لا بالنسبه لهاد الابطال ديالنا اللي وصلوا لهاد المستويات، لان اليوم عندنا 8 الابطال في 100 الاولين. 8 ديال الابطال كاينين في 100 الاولين، كل واحد في الوزن ديالو. العمل اللي دار اللي داروا لا المكاتب ديال الجامعه القدام المكتب القديم، لا خصوصا الوزاره واللجنه الوطنيه الاولمبيه، هذاك لي بريباراسيون اللي داروا لندن حنا تنجنيو الثمار ديالهم اليوم تنقولها، لان الابطال اليوم الا كانوا 10 ولا 12 راه كان واحد العمل اللي دار تقريبا 6 سنين وحنا تنكملوا عليه كجامعه. وتزادوا مع ذوك الابطال اللي كانوا وجدوا في الاولمبياد واللي تعرفوهم، واحد الابطال جداد اللي كانوا في منتخب الامل.